अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज का दिन इमरान खान के लिए बड़ा ही मुबारक साबित हुआ, लेकिन साथ ही साथ आज ही का दिन मौजूदा हुकूमत और PDM वालों के लिए बड़ा सख्त तरीन रहा। और इस सारे मामले के अंदर वो जो इलेक्शन से भागना चाहते थे, जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे और जिन्होंने इलेक्शन मुलतवी करवाए, आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गर्दन से पकड़ा गया है। 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत की उस केस की जिसमें इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि जनाब आइन की पामाली की गई है, तौहीन अदालत की गई है इलेक्शन मुलतवी करके। और उस दौरान जो 5 जजेस थे उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं, उसके बाद लगता है कि इनके सर पर एक नया पहाड़ टूटने वाला। ये क्या खबर है, किस तर्ज के रिमार्क्स दिए गए और फिर इस केस के अंदर, इस समाअत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने क्या बेहतरीन दलाइल दिए और मामला किस तरफ जा रहा है और ये समाअत कहाँ इख्तिताम हुआ इस समाअत का, ये बताऊंगा। लेकिन साथ साथ आज इस्लामाबाद के अंदर फिर तमाशा लगाया गया, वही मामलात जो चंद हफ्ते पहले देखे गए, दोबारा गिरफ्तारियां हुई। इवन गाड़ियों से निकाल के लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो लोग इमरान खान के साथ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इवन कि इमरान खान के पर्सनल फोटोग्राफर को भी गिरफ्तार किया गया, बेदर्दी से घसीटते हुए उसे कैदियों की वैन में डाला गया। और उस दौरान जनाब फिर इन लोगों ने इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 लगा दी कि लोग इकट्ठे ना हों। और फिर उससे एक और बड़ी चवल मारी कि जनाब इन्होंने कहा कि कोई भी मीडिया चैनल इस्लामाबाद में होने वाली किसी भी रैली को कवरेज नहीं देगा। तो जनाब आप सीधा सीधा कह दें कि इमरान खान की जो रैली है, जो लोग काफिला लेकर निकले हैं लाहौर से इस्लामाबाद के लिए इमरान खान के साथ, उसको आपने कवरेज नहीं देनी। उसके अलावा तो कोई रैली भी नहीं थी और ऐसा कोई फंक्शन भी नहीं था, ना लोग बाहर निकले थे। लाहौर की तरह इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज की गई। फिर एक खतरा था इन लोगों को और डरे हुए थे, सहमे हुए थे, गिरफ्तारियां की गई और बार बार जगह जगह पर इमरान खान की गाड़ी को रोका गया और फिर मामला देखने को मिले। लेकिन इमरान खान के लिए अच्छी खबर कि उन्हें 7 केसेस में अबूरी जमानत मिल गई और इमरान खान लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं और अब रस्ते में इस वक्त कभी भी आने वाले चंद घंटों में वो लाहौर पहुंच जाएंगे। मजीद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या मामला हुए, उस सारे मामले के अंदर मैं आपको बता दूं कि जनाब अली जफर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, उन्होंने जो दलाइल दिए उनमें सबसे पहले कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दे दे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि आपने इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, तो उस वक्त ये इलेक्शन कमीशन के अपने वकील ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी किसी तरह का इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की या इंतखाबात की तारीख दे दे। तो किस इख्तियार के तहत इन लोगों ने दोबारा तारीख दी। दूसरी दलाइल दिया जनाब कि सदर पाकिस्तान की जानिब से जो तारीख दी गई थी, ये किस कानून के तहत, किस इख्तियार के तहत इन्होंने सदर पाकिस्तान की दी हुई तारीख को ओवरटेक किया, सदर पाकिस्तान के हुक्म को ओवरटेक किया। उसके बाद ये कहा गया था कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं और अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख नहीं दी जाती तो आपने 4 से 5 या मैक्सिमम 8 से 9 दिन एक्सटेंड करके तारीख दे सकते हैं। उन्होंने तारीख क्या देनी थी, चलो तारीख तो दे दी सदर पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर, लेकिन इन्होंने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने से ही छुट्टी कर ली, वो मुलतवी कर दिया मामलात को, इलेक्शन को, यानी कि तौहीन अदालत की गई। उसके बाद ये कहा गया था कि जो गवर्नर KP के थे उन्होंने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया तो वो मई के बिल्कुल आखिर में जाकर किया, ये भी तौहीन अदालत लग गई। फिर उसके बाद जो शेड्यूल जारी किया गया था वो शेड्यूल भी मुअत्तल हो गया। तो इस तरह इलेक्शन कमीशन ने आइन को मुअत्तल कर दिया या आइन को तब्दील कर दिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे उन्होंने दलाइल दिए। फिर उसके बाद कहा गया कि ये जो कहते हैं कि हम अक्टूबर में इंतखाबात करवाएंगे, अभी माली मामलात अच्छे नहीं हैं, सिक्योरिटी नहीं है, नफरी नहीं है, तो क्या सबूत है इस चीज़ का, क्या गारंटी है कि अक्टूबर के अंदर इनके मामलात अच्छे हो जाएंगे या इनके पास पैसे आ जाएंगे। अगर यही तर्ज अमल रहा तो कोई भी हुकूमत आकर माली मामलात का बहाना बना के कभी भी इलेक्शन डिले कर देगी तो पाकिस्तान के अंदर एक नई रीत पड़ जाएगी जो जमहूरियत के बिल्कुल खिलाफ है। इस सारे मामले के अंदर 5 रुकनी बेंच, उसके अंदर कौन कौन से जजेस शामिल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, जस्टिस अमीरुद्दीन थे और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल थे। ये 5 जजेस थे और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी शामिल थे। इस सारे मामले के अंदर जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के रास्ते में इलेक्शन कमीशन का फैसला रुकावट बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर फैसला कर सकती है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं, क्योंकि इससे पहले जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने कहा था कि आप लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाएं, उनका भी फैसला है। तो उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। फिर इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा ये जो रिमार्क्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब और KP की अवाम के बुनियादी हकूक़ का मामला है जिस पर जस्टिस जमाल मंदूखेल ने अगेन सवाल किया और उन्होंने कहा कि आप किस अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करवाना चाहते हैं। तो बैरिस्टर अली जफर ने बताया
کہ میں 1 مارچ کے حکم نامے پر بات کر رہا ہوں جس میں 90 دن میں انتخابات کروانے کا حکم ہے۔ تو اس سارے معاملے کے اندر چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ میرے معزز ساتھی دستخط شدہ عدالتی فیصلے کا حوالہ دینا چاہتے ہیں، اور اس سارے معاملے پر یہ پہلی بار ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے صدر کی دی گئی تاریخ کو تبدیل کر ڈالا ہے، بدلا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس صدر کی دی گئی تاریخ کو بدلنے کا کوئی اختیار ہے یا نہیں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 22 مارچ کو الیکشن کی تاریخ منسوخ کی، صدر مملکت نے سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کی تاریخ دی تھی۔ تو اب سارے معاملے کے اندر کل 11:30 بجے تک سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد انتخابات ملتوی کرنے پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے، اور گورنر کو بھی بذریعہ چیف سیکرٹری نوٹس جاری کرتے ہوئے درخواست کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ اب معاملاتی ہیں، اور دوسری جانب میں آپ کو اصل کہانی بتاتا ہوں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ اس وقت چند چیزیں ہیں جو بہت زیادہ دلچسپ ہیں، اور اصل کہانی یہ ہے کہ شہباز شریف نے خود کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اور اپنے اور مسلم لیگ نون پر جو بھی کرپشن کے کیسز بنے ان کو ختم کروانے کے لیے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا سیاسی کریئر تھا، جو مقبولیت تھی، اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اندازہ کیجئے کہ صرف 11 ماہ میں، آج سے 1 سال پہلے، پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں ٹھیک ٹھاک مقبول تھی، اور اگر تب الیکشن ہوتی تو پی ایم ایل این جیت سکتی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کافی گراف نیچے جا رہا تھا ان کا۔ لیکن 11 ماہ کی مدت میں بیڑا غرق ہو گیا، یعنی کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے گیلپ کے سروے کے مطابق عمران خان 61% مشہور ہیں، اس وقت ان کی فیم ہے، اور 61% عوام نے کہا ہے کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے۔ اور اس سارے معاملے کے اندر جو ضمنی انتخابات ہوئے اس کی بات کریں تو تقریباً جو صوبائی اسمبلی کے 14 سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی، 14 میں سے 11 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملی، 3 سیٹیں پی ڈی ایم کو ملی، اور جو ایم این اے جو قومی اسمبلی کے انتخابات تھے اس میں سے 23 میں سے 17 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملی۔ قومی اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جیت تک کا تناسب 74% رہا، جبکہ صوبائی اسمبلی کے اندر جیت کا تناسب 80% رہا۔ اس طرح پاکستان تحریک انصاف نے 2/3 سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کیے، 2/3 سے بھی زیادہ سیٹیں حاصل کی، یعنی کہ 3/4 حاصل کی۔ اور اب اس معاملات کے اندر اگر الیکشن کرواتے ہیں تو عمران خان کی جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ 2/3 سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کر کے 3/4 حاصل کر کے حکومت بنائے گی۔ کوئی پارٹی اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو کسی پارٹی کا اتحاد نہیں چاہیے ہوگا اس سارے معاملے کے اندر، اور پھر جب ایک پارٹی مضبوط طریقے کے ساتھ قومی اسمبلی کے اندر آئے گی تو عمران خان جو فیصلے کرنا چاہیں گے وہ کریں گے، اور یہی تو بات ہے۔ یہ لوگ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے، اور ان کا جو معاملہ ہے الیکشن سے متعلق وہ کھانا خراب ہو چکا ہے، اور یہ اسی وجہ سے انہیں یہ الیکشن سوٹ نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اور کل 11:30 بجے پھر عدالت لگے گی، سماعت ہوگی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی اب چھٹی ہونے والی ہے، اور عدالت اپنے جو انہوں نے فیصلہ دیا اس پر عمل درآمد کروائے گی۔ یہ سارے معاملات تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ سارے معاملے میں آپ کی اپنی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔